गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा गोटे सुंदर विषयवस्तु देखा क्षितिविंश पुराण जहाँ हूँ हाड़ीदास एम जो मालिकाकार मैंने कहते हाड़ीबंधु हाड़ीबंधु मालिका अच्युतानंद मालिका जशवंत मालिका ये सब जो मालिका शिशुअनंद मालिका जो कहते से भितर हाड़ीबंधु दास थे अन्यतम। से हाड़ीबंधु गोटे कथा उपर आम आलोचना करवा। देखूँ मुझे कही लेखकार मान लेखा उपर आम तर्जमा कर देखा आ विचार को नवा। तेणु शिष्य पचारुंट जे प्रभु संसार रे जे तुम मुखर शुणिकी आम निस्तार पाइबू जे मुक्तिर पथ आपण आमको कहतु। शिष्य पचारुंट गुरु को गुरुदेव बात से हाड़ीदास कौन कहते गुरु बोलुंट अनादि अनाक्षर होई आदि शक्ति होई मुक्ति गुप्ता अटई। गुरु कहते अनादि अनाक्षर होई मुझे आपण मानक मोर ये चैनल माध्यम कही आसी अणाक्षर तत्व अणाक्षर बुझिले मुक्तिर पथ से पाइज किंतु अणाक्षर बुझापी कष्ट लगे खाली बुझिले कौन आज्ञा हो कि कर्म जदि भूल कर अणाक्षर बुझिकी कहे मुझे पर नारी पर स्त्री पर धन हरण करी कल आप मुक्ति पाइबे आप पशु हत्या कर खाइबे मुक्ति पाइबे। हाँ खाली अणाक्षर तत्वटा बुझीगले कौन हो सागर कर्म रहा दरकार। कर्म न रही कौन हो आज्ञा आम से विषय सम्यक आलोचना करिया। से कौन कहते स्वयं हाड़ीदास लेखा कहीं मुझे कहली ना अच्युतानंद लेखिले देवनाथन वृक्ष सुजान सर्प दत्तदन राक्षस शिवस करण चारि द्वार परमंकर ये सी कौन लिखुंट हाड़ीबंधु दास कौन लिखुंट आम से विषय तर्जमा कर देखा। से कौन कहते पद पद ठिक ठिक खाली कहले जाऊँगी नाई शिर नेत्र कर्ण नासा आउ जुहा हृदय पिठी पेट पिधि इंद्रदार नाही श्वेत पिता कुंकुम रक्त चारि वर्ण नही मुक्तिर भूई सिंहासन मुक्ति द्वार मुक्ति मंडप मुक्ति देउल चारि द्वार। से कहते हाथ नाही पाद नाही नाक नाही किछि नाही शून्य महाशून्य से विषय शून्य को आडमिट कर मानुंट तार मुक्ति मंडप चारि द्वार से कहते मुक्तिरता निवाद निर्बोध दही पक्षी मुक्ति वीर सर्वदा दही से बर छुटी अभय अमृत बर छुटी निरंतर से पूरे मुक्ति पुरुष अच्छी से हरसरे अष्टरत्न उत्साहत तार नाही दिवाराती स्वयं पर ब्रह्म से अदृष्ट अशक्ति स्वयं परम ब्रह्म तांकर से शक्ति से ठाव को बोली आस आदि मुक्ति भूई देवनाशन भट्टदार पूर्व द्वार थाई। देखु से कहते से पथ को से जगह को गले से पूर्व द्वार हूँ देवनाशन वृक्ष। देखु सी लिखिले देवनाशन वृक्ष द्वार पूर्व द्वार थाई मुक्तिर दक्षिण द्वार कल्प भट्ट द्वार उत्तर द्वार बांछा भट्ट नाम द्वार निकुमिला भट्ट पश्चिम द्वार द्वार अच्छी। देखो चारि द्वार से चारि बट ये निरूपण कले कौन कौन बट आगे बण कले ना देवनाशन बट कल्प बट बांछा बट निकुमिला बट। ये आज्ञा कथा देखु निकुमिला बट कौड़ी कथाटा मुझे कहबी कहीं कहली ना लेखकार मान लेखकार कथा को आम तर्जमा कर देखा कौटा भूल कौटा ठीक। निकुमिला बट कौट निकुमिला बट मूले बसिक इंद्रजित तृतीय जुगे तपस्या से माँ को यज्ञ पूजा करथिला निकुमिला बट जोटा कि आम रामायण प्रमाण करे सी आणिकी मुक्ति द्वारा एठी थोईदेले। देखु ये सब जो लेखकार मानकर कथा को आम से विषय चिंता करी जाऊँच किणी नाम से आउ कौन कहते आम धीरे 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 से कथा आम देखिकी किछिटा सम्यक आलोचना करवा। मु कहूँ से भूल लिखिं कि ठीक लिखिं किंतु आम तर्जमा कर देखा से भूल कि ठीक कथा हूँ कहीं मुझे कहली ना मालिका को लेकिन जो मान सब चैनल करके कहते से सठिक तथ्यटा कौन तुम जान बुझ
କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଚାରିପଟକୁ କିଣିନି ନାମରେ ସର୍ପ ବଟ ଆବୋରିଥି ହୁ ହୁ ନାମେ ସର୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ବାଟ ଆବୋରିଲା ସୁଜାଣ ଅହିଦେବ ନାଶନେ ରହିଲା। ସୁଜାଣ ନାମକ ନାମ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସୁଜାଣ ସର୍ପ ଦେବନାଶନ ବୃକ୍ଷ ସୁଜାଣ ସର୍ପ ଦେବନାଶନ ବୃକ୍ଷରେ ସେ ରହିଲା। ଆଉ ଇଏ ତିନି ପଟରେ କିଏ ରହିଲେ? କ'ଣ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହେ ତାକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇ କହେ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଠରେ ତ ବାହାରି ଆସୁଛି କ'ଣ କହିବି। ସେ ପୋଜିସନକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି ତପ ସାଧନା ଦରକାର ଆଉ ଜପ ସାଧନା ଦରକାର। ଖାଲି ଆମେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେ ବଳ ପାଇଯିବା ତାହା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ମା' ପାଖରୁ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ ଅଳି କଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ଆଉ ଦାମ୍ଭିକ ବଣ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ମା' ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବ? ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦେ ମୁଁ ପିଇବି, ସେ ଦେବ? ଜମା ଦେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା? କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ 1986 ମସିହାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରେ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ଆସି ମୋତେ ବତାଇ ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହେବ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଠାକୁର ତା ପରଦିନ ଆସି ମୋ ଘର ଯେଉଁ ଆଦିଶାଳା ଗ୍ରାମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ସେ କହିଲେ ୟାକୁ ସବୁ ସାଧିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଆକୁ ସାଧିବ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ, ସାଧିବ। ସେ କ'ଣ ବର ଦେବ ତମକୁ? ମା' କହୁଛି ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ବର ଦେବି, ମୋର ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ବର ଦେବି। ଜପିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିକି ଜପୁଛି, ମା' କ'ଣ କହିବ? ଆରେ ପୁଅ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଇଦେ, ଦେବ ନା ନାହିଁ? ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁଭଳି, କାରଣ ମୋ ଜୀବନଟା ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଜର ଅନୁଭୂତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଜାଣ ସର୍ପ କିଳି ନାମେ ସର୍ପେକ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ତଇ, ମାନେ କାଳି ନାମେ। ସେ ଯେଉଁ ସୁଜାଣ ସର୍ପ ରହିଲା ଦେବନାଶନ ବୃକ୍ଷରେ, କାଳି ନାମେ ସର୍ପ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ରହି ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାଇ ନ ପାରନ୍ତି କେହି। ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଯେ ଗୋପ ନାମେ ପୁର ସେଇଠାରେ ରହିଅଛି ତୁମ୍ଭ ଅବତାର। ସେଇଟାରେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେଖକର ଲେଖା ମୁକ୍ତିର ପଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ମୁକ୍ତିର ପଥ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇପଟେ ପବନ ନିଶ୍ୱାସ ଉଠେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଏଇପଟରେ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେବନାଶନ ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଦେବନାଶନ ବୃକ୍ଷ, ସୁଜାଣ ସର୍ପ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ସର୍ପ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଲେ ନା ନାହିଁ? ଭୁଲ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁମାନେ ବି କଳ୍କି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍କି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ କଳ୍କି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ କଳ୍କି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ। 12 ଅଚ୍ୟୁତର ଘର ନା ମୁଁ କାହାକୁ କରିବି ପର। ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛି, ଠିକଣା ଦେଉଛି, କହୁଛି, ବସିକି କୁହନ୍ତୁ। ବସିକି କହିଲେ ଜିନିଷଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖେଇବ ଦେବନାଶନ ବୃକ୍ଷ ସୁଜାଣ ସର୍ପ ଦେଖେଇବ। ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା, ଆଉ ନ ଦେଖେଇଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ଲେଖକର କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଭାସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା, ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର କଥା। ତେଣୁ କଳ୍କି ଠାକୁର ଉପରେ ମୁଁ କିୟଦାଂଶ କହୁଛି। କଳ୍କିର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଟୋଟାଲ କହିବି। ଯିଏ କଳ୍କି ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ତ ଅଭିଶାପ ନେଇକି ଆସିଥିବ। କେଉଁଠୁ ଅଭିଶାପ ନେଇକି ଆସିଥିବ କିଏ କହିବ? ମୁଁ ବତାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ କଳ୍କି କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ନେବ, କାହାଠାରୁ ଅଭିଶାପ ନେବ, ତାକୁ କିଏ କହିବ? କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି କୃଷ୍ଣ ହେବ, କଳ୍କି ରାମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହେବେ କଳ୍କି, ଏଇ ତ କଥା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ? କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରିଶେଷରେ? କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ କିଏ ଦେଲା? ତେଣୁ ଏ ତଥ୍ୟଟା ଖୋଲିବିନି। ଏ ତଥ୍ୟ
जो मैंने बालिका विचार जो मैंने कहते कल्कि 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 होती से आमको कहे कृष्ण को किए अभिशाप देला कौन अभिशाप देला पुणी निजर निजर परिसरभुक्त थिबा किंतु गांधारी अभिशाप कथा मुझे कहूनी लेखकार से गांधारी अभिशाप कि गंगा माता अभिशाप कथा कहूनी अभिशाप वंशनाश हम बोली से कथा ना निजे निजर वंशनाश कला बेले अभिशाप पाइला क्या पाखु जदि कहीं जानी ज्ञानी ताले कमेंट माध्यम जनइले बहुत किसी हम खाली गोटे कही बोली लेखकार मान विषय आलोचना करने दीपद करदेली एतक रोज आज्ञा पुणी नेक्स्ट अध्याय किसी कह।